zikir jama'i. Sekaligus nanti kita baca dan kita niatkan hadiahkan kepada keluarga Bapak Yoko, yaitu yang sudah ditulis di sini. Nanti kita zikir jama'i. Zikir artinya Allah, mengingat, menyebut. Nah, inna dzikratan fa'ul mu'minin. Dengan mengingat kepada Allah itu, zikir itu maknanya mengingat atau menyebut. Jadi malam hari ini insya Allah kita baca zikir jama'i yang saya dapat langsung dari guru kita Abina wa murabbi ruhina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Beliau menyusun zikir jamaah ini yang beliau dapat dari guru beliau, yaitu Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Satu persatu beliau istikharahi zikir jamaah yang beliau susun itu, satu persatu beliau istikharahi. Jadi ulama itu seperti dokter, punya resep, punya takaran. Kalau kita sakit, diarahkan ke apotek sama apoteker, dilihat mana resepnya. Oh, ini diminum sehari 3 kali. Zikir pun demikian, ada sirnya, ada rahasia yang itu enak dan nyaman ketika dibaca, diulang-ulang. Nah, zikir jamaah ini disusun oleh beliau sekitar tahun 1991. Beliau masih baru datang dari Mekah. Waktu itu beliau masih umur 27. Kiai Ihya ini sebenarnya sudah punya pondok di Kabupaten Lamongan, sudah punya pondok. Nah, beliau ini punya pondok tapi sudah dikasaf sama Abu Yasin Maliki untuk daurah takrif, masa-masa pengenalan selama 15 tahun. Beliau 15 tahun itu naik bis Lamongan, Surabaya, Malang, Madura, kadang ke Kiai Ali Karor. Bahkan beliau itu tidur di terminal. Cerita santri-santri beliau. Nah, ketika itu Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki sempat ke Pujon. Pujon itu atas kota Batu, dingin. Abu Ya itu sholat di musola yang dekat Oban Rondo. Itu ada musola. Oban Rondo itu tempat terjun, air terjun. Itu ada musola. Abu Yasin Maliki sholat bersama murid beliau Ustadz Abdul Muiz Bondowoso almarhum, Allah yarham. Kemudian melanjutkan perjalanan, berhenti sejenak beliau, ngambil kerikil batu, dilemparkan ke tanah situ. Kata Abu Ya, ini buat muridku Ihya. Subhanallah, tanah itu memang dibeli sama Abu Ya, pakai uang pribadi beliau, hasil keringat beliau, kata Abu Ya. Karena Abu Yasin Muhammad itu sugihnya luar biasa. Mobilnya itu 30 lebih. Jadi kalau ketemu sama pemerintah pakai mobil ini, kalau ke mana supirnya nih Ben. Nah, Abu Ya itu ngirimi uang ke Abi Ihya. Setiap bulan kirimi uang untuk beli tanah itu dan bangun musola, tempat tidur santri, sama tempat tidur khadimul ma'had. Setelah tahun 87, Abu Ya 87 beliau ke Indonesia lagi. Itu pondok diserahkan untuk dikelola oleh Kiai Ihya, Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Jadi setiap hari Selasa beliau ngecek ya, setiap hari Selasa beliau ngecek apa? Ngecek pondok. Nah, disitulah beliau orang baru, pendatang di Pujon, pendatang, banyak kiai-kiai, ada pendatang kiai, tapi beliau adabnya sowan dulu. Jadi setiap kiai disowani sama beliau, sowan, silaturahim. Dan beliau pembinaan di masyarakat waktu itu tahun 80-an dalam keadaan kondisi sangat dingin sekali. Beliau jalan kaki, naik gunung, turun gunung, lereng Gunung Kawi. Akhirnya masyarakat itu setiap Selasa sore, awalnya sih setiap minggu masyarakat datang ke pondok untuk ngaji sama beliau.
taklim, ngaji sama beliau setiap hari Minggu waktu duha. Orang-orang kampung tuh datang ke pondok, tapi akhirnya beliau merubah dengan hari Minggu diganti hari Selasa. Ya. Makanya majelis beliau sampai sekarang dinamakan Majelis Selosoan. Di sejarah berdirinya pondok beliau itu, ya, sejarah berdirinya pondok itu Seloso. Jadi selama 5 tahun beliau ngecek tiap hari Selasa, ngontrol pembangunan pondok, dan akhirnya majelis beliau dengan masyarakat itu ditetapkan hari Selasa. Coba minta tolong zikir jamaahnya dibagikan, kalau kurang satu. Masya Allah, ini loh. Jadi zikir jamaah itu disusun sama beliau, diistikharoi. Saya tanya langsung ke beliau, kenapa zikir jamaah ini bisa orang-orang bisa nikmat merasakan? Kata beliau, ini zikir sudah diistikharoi satu-satu. 4-nya di sini, jumlahnya sekian. Itu sudah diistikharoi sama beliau satu per satu. Zikir jama'i, jama'i artinya berjamaah. Zikir secara berjamaah, kolektif. Nah, orang itu kalau zikir sendirian itu biasanya ngantuk, tapi kalau bareng-bareng, ya, dalilnya jelas itu. Jadi beliau itu taklim sama masyarakat, ya, beliau pakai kitab, tapi masyarakat hanya ngaji telinga. Beliau akhirnya berpikir, beliau menyusun, ini kayaknya harus ada wirid, harus ada ijazah wirid, supaya orang-orang itu bisa mengamalkan zikir yang beliau dapat dari Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Ada beliau istikharoi, dan di situ ada tambahan zikir Jawa. Di situ nanti ada zikir tambahan di halaman 4 itu. Ini fotokopinya keliru saya. Ya, fotokopinya mestinya 1 lembar bolak-balik, tapi saya yang keliru. Itu nomor halaman 4 ada zikir Jawa. Allahumma ya Rabbana, cukupono loberono, beras ake duit ake kanggo ngaji lungo haji, barakai nabi wali. Nanti saya jelaskan artinya, ya. Itu zikir Jawa yang nyusun seorang wali mastur yang ada di Jawa. Orang wali mastur yang tidak mau menampakkan dirinya, beliau nyusun zikir itu, zikir yang artinya insya Allah bagus sekali, ya. Jadi saya pengen baca ini setiap malam Senin, jadwal saya di jadwal Ustaz Firman Qasidah Muhammadiyah. Saya pengen baca ini ringkas, tidak sampai sesuai jumlah itu, dibaca 40 aja, ya. Kalau dibaca semua nanti sampai jam 11, ya. Maka mari kita tawasul, mudah-mudahan kita mendapatkan asrar madad dari ulama-ulama yang banyak berjuang di negeri kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khususan ila sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ila Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, annallaha yataghashsham bi rahmah wa yu'li darajati fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah khususan ila jami' auliya Tis'aradin rahmatullah sunan ampel wa usuli wa furu'ihi summa ila jami' auliya fi hadil qarya khususan Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkali summa Al-Bangkalani summa ila hadratu Syekh Haji Hasim Asy'ari summa ila Ki Bisri Samsuri summa ila Ki Haji Abdul Wahab Asbullah summa ila jami'il masyayikh al-muassasah Jam'iyyatul Nahdlatul Ulama summa ila Ki Haji Ahmad Dahlan muassasah Jam'iyyah Muhammadiyah summa ila jami'i arwah minal muslimin wal muslimin Susan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari summa ila Guru Nafis Al-Banjari Mandatu Sanggul summa ila Abu Ya Said Abu Ya Syarwani Zuhri anallahi ta'ala syambi rahmatullah wa ila jami' arwah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bari wa bahriha summa khususan la almarhum Sannawi bin Abdullah summa ila almarhum Sartiyah binti Abdullah summa ila Matsukarta bin Asmawijaya summa ila almarhum Sukarti binti Sanbarja summa ila almarhum Tarmini binti Sudiharjo summa ila almarhum Supar bin Kasri summa almarhum Sanimin bin Abdullah summa ila almarhum ila Khairi bin Samin anallaha yatawasham birahmah wal maghfirah wa yaskinhul jannah bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Allah 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 Allah
sallallahu ala nabi Muhammad 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 sallallahu على النبي Muhammad sallallahu ala nabi 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 Muhammad sallallahu على النبي محمد صلى الله 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 على النبي محمد حسبنا الله ونعم الوكيل 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالم
ya khabir ya latifan lam yazal ultum bina fi manazal inna latifun lam tazal ultum bina muslimin ya latifan lam yazal ultum bina fi manazal inna latifun lam tazal ultum bina wal muslimin ya latifan lam yazal ultum bina fi manazal inna latifun lam tazal ultum bina wal muslimin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah ya alim as-sirri minna la tasifi sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana aisu kunna ya alim as-sirri minna la tasifi sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana aisu kunna ya alim as-sirri minna la tasifi sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana aisu kunna Allahumma ya Rabbana cukupana lo berono berasake duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana lo berono berasake duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana lo berono berasake duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana lo berono berasake duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana lo berono berasake duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيره الله الله ارحمنا أنت مولانا الله واقبلنا ما لنا غيره الله الله ارحمنا أنت مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan barusan bacaan dzikir jama'i mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan nadrah pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dipandang oleh orang-orang saleh yang hadir, yang sudah kita tawasuli. Sejatinya ketika kita tawasul, sebenarnya kita mengundang mereka untuk sama-sama mohon ampun, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hujan rahmat Allahumma sayyidina. Malam hari ini kita dengarkan tausiah dari Ustaz Mahmudin Abdul Latif, sekaligus perkenalan kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok di situ disebutkan nama Nabi Muhammad, disenandungkan sholawat atau ya batil majalisu, maka majlis itu akan menjadi wangi, majlis itu akan mewangikan orang-orang yang hadir di dalam majlis. Mudah-mudahan kita dapat harumnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua tadi dibuka juga dengan pikiran. Zikir berarti mengingatkan kepada Allah. Ya, sejenak kita ingat kepada Allah sesuai dengan makom masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk kudu eling nang Gusti Allah full, nggak bisa. Paling tidak malam ini saja 1,5 jam ini kita ingat Allah cukup. Ya. Kemudian juga tadi saya dengarkan tadi, nggak tahu mas siapa, mensenandungkan sholawat turi putih. Ini di dalamnya ada nasihat. Kalau orang itu memahami turi putih, dia tidak akan banyak goyang. Kenapa? Dia akan memainkan mata untuk meneteskan air matanya. Karena turi putih ini pailing, Pak, pengingat. Saya maknakan sedikit saja yang saya bisa.
karena saya juga tahunya juga dari guru ngaji. Turi pote. Kalimat turi ini adalah bahasa Jawa. Tuturi artinya kita dinasehati dengan apa? Putih. Putih ini apa? Putih ini lambang, warna. Warna yang mana? Warna ini warna yang tidak disukai oleh seluruh makhluk, khususnya jenis manusia. Nggak seneng putih. Kenapa? Karena putih yang dimaksud di sini bukan Jumatan pakai takwa warna putih. Tapi di sini putih itu maknanya baju terakhir kita menghadap Allah yang disebut dengan kafan. Ya, jadi kita dituturi, manusia, kamu itu bakal pulang kepada Allah. Ya, nganggo pakaian putih disebut dengan kain kafan. Makna kafan itu juga mengingatkan kepada kita. Ada saudara meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita melihat ternyata setelah dimandikan dia dikafani. Maknanya apa? Maknanya kita diingatkan, manusia yang masih hidup yang ada di sekelilingnya, kapan kue mati? Kapan giliranmu pergi kepada Allah? Maka kain itu disebut kain kafan. Artinya mengingatkan, giliranmu kapan? Kafan pakai fa. Ya, orang Jawa nggak bisa fase pakai fa. Kapan? Akhirnya kapan gue budal nang Gusti Allah. Ternyata apa? Hidup ini kita diingatkan kita akan kembali kepada Allah. Lu mandek kena turi-turi putih mandek udah ya. Hujannya mandek. Insya Allah sahabat saya ini yang sebelah kiri ini ngerti bahasa Jawa, apalagi saya Jun ini ngerti. Ya, beliau bisa 3 bahasa. Bahasa Banjar kalau bisa, ya, bahasa Madura, apalagi aslinya kalau lemak sebumi, ya. Kemudian bahasa Indonesia nasionalisme, beliau luar biasa. Yang keempat, 4 ya, bahasa Arab, ya. Kalau jenengan nanya bahasa Arab, nanya sama saya Jud beres. Tapi syaratnya 1, harus bahasa Arab di warungnya. Harus beli geprek ya. Alhamdulillah saya nggak pernah beli Pak, cukup assalamualaikum langsung sudah balas, nggak usah bayar, bawa Ustadz loh ya, baru assalamualaikum pakai bahasa Arab sedikit aja gratis ya. Turi putih ditandur nang kebun agung. Ditandur maksudnya apa? Kita akan kembali setelah kita dikafani, kita akan kebumikan kita tidak layak. Tidak layak apa? Tanah yang kita injak, tanah yang selalu menjadi tolak ukur orang saat ini. Orang tukaran gara-gara tanah ya. Warisan tanah menjadikan saudara ya berantakan. Loh, ini akan menjadi tempat kita. Ya, makanya dengan turi-turi putih, ketika umpamanya Habib saya datang ke Balikpapan, kita nggak bakal ngangkat bendera. Kenapa? Yang ada air mata itu netes. Orang turi putih genjreng, enggak. Tapi apa? Air matanya netes. Ya Allah, kita akan menjadi turi putih ditandur di kebun agung, kebun yang sangat luas, yang sangat besar. Apa kebun maksudnya? Alam barzah. Ternyata alam barzah itu bukan 2 meter Pak, kasat dunia 2 meter, masuk setelah alam barzah itu luas sekali. Semanten ingkang saged kula aturaken dumateng para jamaah lan rencang-rencang, khususipun dumateng para guru, Ustaz Badri, semuanya yang hadir, sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan kita panjang umur fi taatillah, sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup karena sudah lebih nyaring hujannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.